Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. How are you today, student? Fine. Fine. Okay, thank you. Okay, before we are going to study, let's pray together. Please, Desmond, lead us to pray today. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Okay, thank you, Desmond. Okay, I will send the link for your absence on this chat room on the Google Meet. Please open the link and click the link for your absence today. Can you see the link on your chat room, student? Yes, Bu. Okay, thank you. Please open your link, right? And I will check your connection. Can you see or can you hear my voice, student? Kalian mendengar suara ibu dengan jelas di sana? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Okay. Can you see my video, our video today? Yes, I see. Bu, I see. Okay, good. Okay, the connection will be stable for future. Okay, I will open my PowerPoint. Today, we learn about cause and effect. Before we study, I will read this motivation quote. Jagalah imun kita dengan memakan makanan yang bergizi dan jangan lupa bahagia. Oke, dengan kalian berbahagia, kalian harus berpikir positif ya. Berpikir positifnya, kalian itu harus berpikir kalau belajar bahasa Inggris itu fun, ya. English is fun. Belajar bahasa Inggris itu harus fun, harus menyenangkan. Jadi dengan berpikir positif, kalau belajar bahasa Inggris itu fun, membuat kita merasa nyaman dan dalam belajar. Oke? After that, I will read this goals learning, our goals learning, atau tujuan pembelajaran for the first. Okay. For the first, kita dalam belajar cause and effect itu akan mempelajari apa aja sih? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi, menerapkan, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaktif transaksional, lisan, dan tulis. Dan tujuan kedua itu adalah menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab dan akibat. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi atau identify ya atau terus menerapkan, membedakan dan menyusun ya. Setelah itu I have the video, so you guys please analyze this video ya. And I will ask several question for you guys. Please watch and analyze this video. Can you hear the voice of the video, student? Kalian dengar suara dari video ini atau tidak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar ya, jelas ya. Oke, silakan melihat dan menganalisa. Kelihatan nggak sih itunya, gambarnya? Oh belum, sorry. Belum, Bu. Oke.
Apakah di rumah kalian hujan, anak-anak? Iya, Bu. Oke, sorry. Is the video clear on you, student? Apa kalian jelas melihat videonya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Okay, I will ask the question for the first. What is mean of flood in a bahasa? Apa arti dari flood di bahasa Indonesia? Siapa yang tahu? Kaki. Flood. Banjir, Bu. Banjir. Okay, flood is banjir ya in bahasa. Not fit, Ani. Ya. It's okay, no problem. Learning English is fun ya. Learning by doing. Okay. For the second question is there is a why floods happen. When you see the video, you analyze what flood happen in Jakarta. Heavy rain. Good, heavy rain. Apa itu dalam bahasa Indonesia heavy rain, Dinda? Hujan deras. Hujan deras. Hujan deras. Di Ibu di sini lagi hujan deras. Apakah kalian di sana juga sama hujan deras, anak-anak? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, kita berharap semoga jaringannya tetap lancar ya, anak-anak ya. Okay, student, can you see the picture on your screen on HP, on smartphone, or on your PC? Yes, I Iya, see. Bu. Yes. What do you think about this picture, student? Bullying. 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 Good. This is bullying. Can you have memorize about your school with bullying, or you have bullied on your friends? Atau kalian pernah merasakan bullying oleh teman kalian di sekolah, anak-anak? Mungkin pernah. Pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum pernah sama sekali? Apakah ada yang belum pernah sama sekali? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. My Ya, friend. Pernah, Bu. pernah. Oke, bullying have a two different way ya. Yang pertama itu adalah bullying verbal. Bullying verbal itu adalah bullying yang ketika kalian dengar kata-kata dari teman kalian yang menurut kalian itu tidak enak didengar atau kalian tidak suka mendengarnya. Seperti, why you so big? Why you so dark? Why you so fat? Why you so thin? Kenapa kamu sangat kurus? Kenapa kamu sangat gemuk? Itu menurut beberapa orang itu termasuk bullying karena itu lebih ke penghinaan terhadap fisik ya. Dan bullying kedua itu adalah physical atau yang seperti yang kalian lihat di foto. When you punch or when you get a bad action for other people, like the picture, and you don't like that and you don't like it, so you can call this a bullying ya. Jadi kalian bisa
mengatakan atau bisa menyimpulkan kalau itu adalah bullying. Kalau kalian tidak suka. Dan menurut Ibu ada lagi ya zaman sekarang, when you see social media, Instagram, like Instagram or Twitter or Facebook, when you see the comment with the other people, like sangat tidak mengenakan ya atau dibacanya itu juga termasuk bullying. Itu namanya cyberbullying. Jadi mungkin dulu zaman Ibu ada 2 bullying, ada 2 tipe bullying, kalau sekarang itu ada 3 tipe bullying. Oke. Bullying have an effect. And the effect of bullying is on the first picture is a suicide atau bunuh diri. Dan anxiety. Ya, jadi bullying have effect. Okay, I will ask you student, why does bullying happen? Can you tell me about a reason of bullying happen in the school or in the other place when you see or when you feel the bullying? Please, ada yang mau menceritakan kenapa sih bullying itu terjadi? Siapa ya di sini yang pernah merasakan atau pernah melihat bullying itu? Gini, Bu. Dini, okay, Dini, please explain your experience about the bullying. Go ahead, Okay. Dini. Students are bullied for lots of reasons. Sometimes they are bullied because they are different or because they are clever or popular. It can be caused by differences in race, sexuality, religion, disabilities, and abilities, age, or anything that creates a difference between one child and another. At other times, they are simply in the wrong place at the wrong time. Okay, good. Bullied because they are different. Why? Why? When we different, we can get a bullied with other people. Kenapa kita harus dengan kita yang berbeda, dengan kulit kita yang berbeda, tinggi kita yang berbeda, kenapa kita harus menerima bullying itu ya? Dan because they are clever or popular, apakah di sini ada anak yang rajin itu terkena bullying? Clever itu kan rajin ya, or popular. Popular itu ya berarti populer dong, seperti kalian mungkin menjadi bintang sekolah atau menjadi idola ya. Apakah kalian pernah dibully? Oke, apakah di sini ada yang punya pengalaman tentang bullying, tentang clever or popular student? Is there any feel or you see something bullied about clever or popular? Apa kalian pernah merasakan atau melihat orang yang rajin dibully atau orang yang populer itu dibully? Kalian Pernah. pernah melihat? Pernah melihat? Pernah tapi jarang sih. Jarang ya. Jadi kalau menurut kalian yang kalian di kehidupan sehari-hari di sekolah, anak-anak yang dibully itu biasanya kenapa ya? Ada yang tahu? Apa Pendiam. mereka berbeda? Mungkin banyak yang mikir kalau anak yang rajin atau yang gimana itu bukan. Banyak yang mikir kayaknya itu apa sih, kayak pencitraan, kayak caper sama guru gitu. Iya, padahal belum tentu ya mereka juga seperti itu ya. Biasanya biasanya bullying itu selalu ada di dalam sekolah, di dalam kehidupan anak-anak sekolah. Setuju? Is agree with me? I agree with you. Okay, so we can say the campaigns is stop bullying. Okay, bullying is not job and can be effect from mental health. You know mental health? Yeah, when we have anxiety, ketika kita tidak percaya diri and we can disappointed or angry with this life
will affect in our life, dan kita akan, dan yang dibully itu tidak sedikit juga akan bunuh diri. Ya nggak sih, kalian pernah dengar nggak sih ada yang bunuh diri di artis atau siapapun yang dibully terus bunuh diri? Kalian pernah lihat atau pernah dengar, anak-anak? Pernah, Bu. Pernah Pernah. ya, ada ya yang seperti itu, dan banyak juga artis-artis Hollywood itu yang waktu sekolahnya dibully terus mereka bangkit dari keterpurukannya terus jadi artis yang terkenal. Ada yang seperti itu, ada yang juga yang berakhir dengan bunuh diri. Okay. The second question, what effect bullying happen? Apa efek terjadinya bullying di seseorang atau di orang yang dibully itu? Ada yang tahu? Dini maybe? Kids who are bullied can experience negative physical, social, emotional, academic, and mental health issues. Yes, mental health issues. Mental health is a very important, sangat-sangat penting ya. Ketika teman kita galau, jangan kita anggap kalian lemah, jangan anggap gitu. Harus disemangati ya. Bukan berarti mereka tidak punya kepercayaan diri karena dia kenapa-kenapa, tapi mereka hanya butuh seseorang atau teman-teman yang untuk mendukungnya dan untuk menemaninya dan untuk mendengarkannya, seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang merasa ada yang down mentalnya, kalian harus segera menyemangati, jangan mengejek. Itu nggak boleh ya. Oke, stop bullying. Do you agree with me, student? Apa kalian setuju dengan campaign stop bullying dengan Ibu? Agree, Bu. Setuju, Bu. Okay, good. Thank you, student. Okay, next. I have a dialogue ya about the Jen and Ray talking about something. Siapa di sini yang mau jadi Jen or jadi Ray? Yuni Jen, Bu. Yuni Jen, okay, good. And for the Ray, who's that? Ani, Bu. Okay, good. Okay, Yuni and Ani, go ahead. Silakan. Hi Ray, what are you doing? Hey, Jane. I am reading an article on smoking. Smoking? Why? For presentation in class. Science class. Ya, wis lah, Okay, kuno. good. Good, no problem. So tell me what you learned about smoking. Good. Did you know that smoking is one of the main causes of sickness in smokers? For example, 1. Smoking weakens the lungs due to which there is a build-up of poisonous substances. 2. Smoking causes heart attacks, stroke, ulcers. Really? It sounds scary. It is if we do not educate people about the effects of smoking. There will be a lot of people suffering from this disease. You are right. We have to do it. Okay, good. Yuni and Ani. Oh, it's very good. Okay, this dialogue about smoking, right? This is a dialogue about smoking, right, student? Apakah ini dialog tentang merokok, anak-anak? Iya, Yes. Bu. Iya, Bu.
Yes, this is Jen and Ray talking about smoking. Smoking have effect with my health. Do you agree this with Ray, student? Of course. Yes, smoking is very bad for your healthy student, so you don't do that. When you smoking, you will be uh, kalian akan mendapatkan dua kerugian ya. Yang pertama merugikan orang lain, yang kedua adalah merugikan diri sendiri. Kalau merugikan orang lain, kalian itu berarti akan menjadi kalian sebagai yang merokok itu yang menjadi perokok aktif dan yang tidak merokok di samping kita seperti anak kita atau istri kita atau yang lain-lain itu menjadi perokok pasif. Selain itu kita akan mendapatkan apa ya? Kesehatan kita juga akan menurun. Yang pertama yang seperti Ray bilang di situ, smoking weakens the lung, to which there is a build up is poison substance. Di sini ada kata-kata poisons. Poisons di sini artinya adalah racun. Jadi rokok di sini mempunyai racun ya, yang mengakibatkan apa di sini? Smoking cause heart attack, stroke, and ulcers. Jadi serangan jantung, stroke, dan penyakit pernafasan yang lain. Dan kata si Jen, really it sounds scary. Yes, smoking is very scary, right? And people need to educate about this effect of smoking. Okay, good student, very, very good. Next, the meeting is, okay, the cause and effect have a tree. Jadi, ibu di sini punya pohon tentang cause dan effect. Di sini, kenapa cause ada di bawah dan effect ada di atas? Cause di sini sebagai landasan ya, reason atau alasan sebuah tindakan. Ya, alasan sebuah tindakan seseorang atau alasan sebuah tindakan sesuatu sebagai base, sebagai yang di dasarnya gitu. Dan dasarnya itu mempunyai efek. Efeknya apa? Efeknya seperti daun yang di atas-atas itu ya. Efeknya ada pollution, ada ulcers, ada poison, ada heart attack, dan ada yang stroke. Jadi three cause and effect have this concept ya. Next. Okay. We're learning about cause and effect. I will explain about cause for the first cause. Why cause? Cause is the reason or motive for action. Cause itu adalah alasan atau motif suatu tindakan, action. Nah, cause ini adalah why, penyebab atau alasan sesuatu ini terjadi. Makanya cause ini sebagai happen for sesuatu yang pertama dilakukan. For example, it rain. Cause-nya itu adalah hujan. Ya, penyebabnya itu adalah hujan. It rain. And what is the effect? Effect is result or conclusion of an action. Jadi efek ini adalah result, hasil atau conclusion atau kesimpulan dari sebuah action. Makanya di sini disebutkan jadi what happened? Apa yang terjadi? When it rain and I don't have umbrella, so I will get or I will got wet. Ketika hujan dan kita tidak mempunyai umbrella atau payung, yang terjadi adalah kita basah atau kita tidak basah. Kalau kita berjalan di tengah-tengah hujan. Basah, Bu. Yes, it rain, I got wet. Ya, jadi ketika hujan saya tidak mempunyai payung, ya otomatis kita akan basah. I got wet. Ya, effect. Okay. Next. Okay. I have the picture. Two girls.
for the first picture, the girls have umbrella, so they will dry. Dia akan kering, tidak basah. And the second picture, the girls don't have umbrella. Jadi picture kedua itu atau gambar kedua ini si gadis ini tidak mempunyai umbrella atau tidak mempunyai payung. So they will get wet. Dia akan kebasahan, dia akan basah karena dia tidak mempunyai umbrella, tidak mempunyai payung. So this is effect. Yes, this is effect. Dry or wet. Kering atau basah, ya. And the causes is rain. Alasannya adalah hujan. Look the side other picture. Cause, why did it happen? Kenapa ini terjadi? Yang terjadinya itu apa? Hujan. So the effect is a rain is what happened? Apa yang terjadi ketika hujan? Saya mempunyai payung. Ya, saya akan atau kita akan kita tidak akan kebasahan, ya. Oke? Untuk saat ini, apakah kalian paham dengan materi yang akan kita lanjutkan nanti tentang cause dan effect? Sudah ada bayangan? Imagine about this the material, student? Iya, Bu. Iya, Bu. Good. Okay. Any question about this picture or about this material, student? Apakah ada pertanyaan, anak-anak, untuk saat ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Okay. Next, the slide. Okay. Look on the corner, on the middle this slide. This is how to find a cause. When we find the cause, look at this, ya. When we will find the cause, we will ask why did this happen. Ketika kita mencari sebuah alasan, pertanyaan kita itu adalah why did this happen? Kenapa ini terjadi? And for the find the effect, we will ask what happened? Apa yang terjadi? So the examples, like I said before, it's rain, so I got wet. When I don't have a umbrella, so I got wet. Ketika hujan, ya saya akan kebasahan karena kita nggak punya umbrella, kita nggak punya payung. Kalau kita punya payung, yang kita nggak akan kebasahan seperti yang di gambar yang tadi. Oke, the cause and effect have a signal word. For the untuk kotak warna hijau, signal word from signal word when we talk about cause, we use the following this. Jadi kita kalau mencari causes, signal wordnya itu adalah yang pertama ada because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, create by, contribute to, lead to, due to, for this reason, and unless. Ya, di sini signal word untuk cause. And the other side, signal word about the effect. Signal word when we talk about an effect resulting from a certain cause, we use the following: as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, and in order. Jadi, ketika kita mencari cause, signal word-nya yang ini, yang warna hijau, ya. Dan ketika kita mencari effect, signal word-nya itu adalah yang biru ini, ya. Okay, for the next, some example of a cause and effect relationship. I have a 4 sentence about a cause and effect. For the first, Sumatran tiger are almost extinct because people kill too many of them. And the other side, on the red word is a cause and the black word is effect. So, Sumatran tiger are almost extinct because people kill too many of them. What is the cause this sentence? Apa alasan atau penyebab dari sentence di sini? People kill too many of them. Okay, for the effect?
Sumatran tigers almost become extinct. Extinct. Oke, good Dini. Oke, ini artinya adalah Sumatran tiger are almost extinct because people kill too many of them. Artinya tigers atau harimau Sumatera are almost extinct. Hampir punah karena orang-orang kill too many of them. Karena ini hewan, jadi kill di sini itu adalah buruh ya, memburu. Memburu terlalu banyak mereka. Mereka di sini maksudnya adalah Sumatran tiger. Jadi kenapa sih si Sumatran tiger ini jadi langka? Karena people kill too many of them. Orang-orang terlalu banyak memburu mereka. Dan efeknya jadi apa kalau hewan terlalu banyak dibunuh atau diburu untuk diperjualbelikan atau untuk dimakan, sedangkan hewan seperti Sumatran tiger itu adalah bukan hewan yang cepat berregenerasi ya, atau cepat melahirkan atau berkembang biaknya cepat ya. Jadi akan susah untuk tumbuh atau akan susah untuk berkembang. Jadi efeknya itu adalah almost become extinct. Jadi akan punah ya. Kalau menurut kalian selain Sumatran tiger yang hampir punah, yang hewan yang dilindungi di Indonesia itu ada hewan apa lagi ya yang dilindungin? Komodo. Komodo. Other else yang lainnya? Dinosaurus. Dinosaurus. Dinosaurus bukan langka lagi, udah punah, nggak tahu kemana ya. Ada. Okay, good student. I have a second sentence. This is a has is caused by massive forest burning. Ketika orang terlalu banyak membakar burning forest atau membakar hutan, yang terjadi itu apa? Ada yang tahu? Efeknya itu apa? Haze. Haze. Haze itu apa? Ada yang tahu haze? Artinya? Asap, yes. Haze is a caused by massive forest burning. Jadi asap ini disebabkan oleh pembakaran hutan yang besar-besaran. Ya, ketika kita membakar suatu hutan hampir berapa hektar, yang mengakibatkannya itu adalah asap. Asap itu menjadi polusi ya. Okay, the third sentence. Since they are in love, they forgive each other mistake. Cause-nya apa di sini? They are in love. Yeah, they are in love. So the effect is? They forgave each other's mistakes. Good. Good. It's very good, Uni. Cause is they are in love. The effect is they forgive each other mistake. Yeah. And the last sentence is early men learn to grow food and as a result their life become easier. The cause is? Early men learn to grow food. Good. The effect? Their life became easier. Oh, okay, good. easier. I think Ibu tipe ya di sini. Ada yang ketinggalan untuk diketik. It's okay. Do you have questions today? No. No? Tidak ada. Okay, good. Next. Okay, let's take a look at the sentence structure of a cause and effect. Oke, di sini Ibu ada strukturnya ya. Yang pertama itu adalah ketika kita menggunakan do, because of, owing to, and thanks to are allowed by noun. Jadi ketika kita menggunakan do, because of, owing to, thanks to, nanti setelah itu pasti diikuti oleh noun, ya. For the second, because, since, as, for, allow, followed by a verb. Jadi kalau ada because, since, as, for, as a result of, pasti akan diikuti subject plus verb. Okay, for the example, let's look at the example. I have a 5 example from the structure. For the first is owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. So, owing to followed by noun or subject verb.
Let's look the example structure. Owing to. Follow Noun. it by noun. Okay, good. And the second, thanks to Siti and John's effective planning, the event went well. This is the signal word-nya yang mana ya? Kalau di bagian kedua, signal word-nya yang mana? Ada yang tahu? Thanks to. Ya, signal word-nya di sini adalah thanks to. And follow it by noun. And the third, because of this hard work. And the signal word-nya di mana? Yang mana ini? Yang nomor 3. Because. Because of. Good. So, because of, follow it by Noun. noun. Yes, good. And for the sentence, I have a stomach ache because I eat too much food. Jadi signal word-nya yang mana nih? Yang nomor 4. Because. Because. Good. For the 5 or the last sentence is the signal word-nya yang mana ini anak-anak? As a result. As a result. Good. Ya. Okay. Okay, let's practice. I have a 5 the question about the decide if the word in bold are the cause or the effect. Write or cause underline dan underline the signal word or phrase. Jadi di sini Ibu ada punya sentence ya, tapi dengan berbeda cara menulisnya. Yang pertama yang bold dan yang kedua yang biasa. Jadi kalian cari di antara yang biasa dan yang bold itu mana efeknya dan mana cause-nya, dan cari juga signal word-nya. Seperti itu. Okay? I will give you 5 minutes about for the answer this or there is a question. So let's begin. Okay, student, have you finished answer this question? Anak-anak, apakah kalian sudah menjawab pertanyaan? Iya, Bu. Udah, Udah. Bu. Ya, berlalu ya. Oke, let's begin. For the first question, siapa yang mau jawab? Who's will answer this question? Dini, Bu. Dini, oke. Go ahead, Dini. Early men used weapons because they needed to find food. Oke. Early Cause men needed to find food. is effect. They use Effect. weapons. Okay. Early men use weapon is effect or cause? Dini, early men use weapon because itu causes atau effect. Okay, cause. So they need to find food is a effect. That's good. So where the signal word? Signal wordnya yang mana, Dini? Because. Good. The signal word on this sentence is because. Ya, jadi signal word dari sentence ini adalah because. Okay, good, Dini. Next, the second question. Who answer the second question? Siapa yang mau jawab nomor 2? Ani, Bu. Okay, Ani. Go ahead, Ani. Dibaca, Bu. Yes. The glaciers began to melt. Therefore, the land bridge between Asia and North America became flooded. Okay, good, Ani. So, well, the cause and the effect for this sentence. Yang mana effect dan mana cause-nya, Ani? The land effect. The land bridge between Asia and North America became flood is effect. So, the cause-nya? Yang cause-nya yang mana? Yang the glaciers tuh, Bu. Iya. The cause is the glacier began to melt and the effect is the land bridge between Asia and North America became flood.
Okay, good, Ani. So where the word praise-nya, signal word-nya, Ani? Therefore. Therefore, good, very good. So the signal word on this phrase or on this sentence is therefore. Okay, good, Ani. Next question. Next question, number 3. Who the answer this question? Siapa yang mau jawab nomor 3? Yuni, Bu. Dini. Okay, go ahead, Dini. Yuni, Bu. Yuni. Okay, sorry, Yuni. Suaranya sama ya, jadi ibu nggak bisa Yuni. Okay, sorry. Okay, go ahead, Yuni. Yeah, Bu. Because they wanted to learn about different civilizations that excited archaeologists to then Okay. artifacts. Okay, good, Yuni. So where the cause and where the effect is for this sentence? The cause is? Because effect because Yeah. cause Okay. For the cause is because they want to learn about different civilizations that exist. mm, Okay. For the effect is? archaeologists to then artifacts. Okay, good. Where Artifact. the signal word? Gimana signal wordnya? Because Because, good, very good. Thank you, Yuni. Okay, next for the question. Who's the answer for the fourth number 4? Dinda, Bu. Dinda. Okay, go ahead, Dinda. Early men slowly started to grow food, and as a result, their lives become easier. Okay, good. Where the cows, Dinda? Early men slowly started to grow food. Okay, and for the effect is? Their lives becomes easier. Okay, good. And for the signal word And is? and as a result, And as a result. Okay, good, Dinda. Thank you. For the last question for the number 5. Who's the answer? Number 5? Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa ini? Who's that? My sister was very tired because she stayed up past midnight. Okay, where the cows? Cause The cows is? she stayed up past midnight. Okay. And the effect is? My sister was very tired. Okay, good. Siapa ya tadi yang jawab ya? Ibu nggak tahu. Desmond. Okay, Desmond. Thank you, Desmond. Very Are good. welcome. Okay. Yes. Okay, student. I think is enough for today. So, what we learn today? Apa yang kita pelajari selama ini, anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Apa aja kita belajar apa aja hari ini? Yang pertama itu adalah, of course, we study about a cause and effect. So iya, kita mengidentifikasi, kita menerapkan, membedakan, dan nanti akhirnya kita akan menyusun dari teks interaksi transaksional yang melibatkan sebab dan akibat. Okay, today after this learn, you will kalian akan melakukan atau mengerjakan tugas di rumah ya. LKPD-nya silakan dilihat, Ibu akan mengirimkan link-nya. Lihat link-nya di sini dan kalian lihat apa aja yang akan kalian lakukan. Di sini Ibu akan gunakan aplikasi Live Worksheet. Kalian tulis nama kalian di sini, kelas kalian juga kalian tulis di sini dan kalian dikerjakan. Dan jangan lupa klik finish on this last practice. Ya, yang pertama activity 1 is read the cause, write the effect, then write the complete sentence using signal word. The first one has been done for you.
Jadi kalian cari efeknya dan kalian tuliskan sentence-nya secara lengkap. Kaosnya sudah ada ya di situ ya. Jadi kalian cari efek dan tulis sentence-nya secara lengkap. For the second activity is read the sentence and find the cause and effect. The first one has been done for you. So, lihat contoh untuk nomor 1 di sini. Di sini sudah ada sentence-nya, sudah ada kalimatnya. Kalian tinggal cari mana yang cause dan mana yang effect. Silakan tuliskan di sini di kolomnya. Okay, do you understand, student? Understand, Bu. Okay, this is for activity 2, number 2. And for the activity number 3, you will choose one of the topic given below and create a dialogue. Jadi kalian lihat di sini ada 3 topik di sini ya. For the first is a cause and effect of flooding in Jakarta. For the second is a cause and effect of corruption. For the three, cause and effect of bullying on teenager. Jadi kalian pilih salah satu ya dari topik yang di atas dan kalian buat dialognya di sini. Nanti minggu depan kita akan periksa bareng-bareng, ya. Do you understand, student? Bu. Oke, Ibu harap kalian mengerti semua ya. So, when you confused about this question, you will text on my WhatsApp. Oke? Kalian tulis saja teks atau pertanyaan kalian di WhatsApp, di grup WhatsApp or personal chat with me. Okay, student? Okay, Bu. Okay, thank you for today, student. I hope you will a good day. And don't forget to jangan lupa kalian kerjakan LKPD kalian. Oke, anak-anak, sebelum kita selesaikan materi kita hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.